ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ 2 ଜଣ ପୋଜିସନରେ ଥିଲୁ ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା ଆଉ 92 ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 26/1/2092 ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ହେଲା ଦିନରେ ଦୁଇ ବିଭାଗ ପଢା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏମିତି ତ ଆଉ ଫ୍ଲେକ୍ସ ନଥିଲା ନା ଏ ଫ୍ଲେକ୍ସ ମୋବାଇଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରି ପଡିବ ହାତ ଲେଖା ଗୋଟେ ଧଳା କପଡା ସେ ଯୋଉ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ଚାଳ ଘର ସାଇଡରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଆମର ଟିକେ ମହାଜନ କାରବାର ଯୋଜକ ସହିତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଆମର ବିଡି ସ୍କୁଲ ହଉଛି ତମ ପୁଅ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଯିବ ମୁଁ 99 ପାସ୍ କରିଥିଲି ପିଜି କରିବି ବୋଲିକି ରେଭେନ୍ସାରେ ଯାଇକି ଟିକେ ପ୍ରାଇଭେଟ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ପଲ୍ଲୀର ବାସ୍ନା ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାର ଗୋଟେ ମହକ ତେଣୁ କଡ଼ା ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରତି ମୋର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଏ ମାଟିର ମୋହ ମୁଁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବି ଭୁଲି ପାରିନି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୁଲି ପାରିବି ଏ ଦୀର୍ଘ 1992 ରୁ 2004 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମାଟି ସହିତ ଏ ଗାଁ ସହିତ ପ୍ରତି ଘରର ଲୋକ ସହିତ ତାଙ୍କ ପିଲାପିଲି ସହିତ ମୁଁ ଏବେ କଥା ପିଲା କଥା କହିପାରିବିନି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଏଇ ଗାଁରୁ ମୁଁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ମୋର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୃତ୍ତିଗତ ଧନ୍ଦା ମତେ ଏଇ ଗାଁ ଦେଇଛି ଏ ଗାଁ ମତେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି ତେଣୁ ସେ ଗାଁ ନିକଟରେ ଏଇ ଗାଁବାସୀଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ ଏବଂ ଏଇ ପଲ୍ଲୀରୁ ଯାଇକି 2004 ମୁଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲି ଆମ କୃଷ୍ଣ ପଲ୍ଲୀରେ ହେଲି ପୋଷ୍ଟିଂ 2005 ମଧୁଆ ପଲ୍ଲୀରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲି ଏବେ 2019 ମସିହାରେ କେନ୍ଦୁ ପଲ୍ଲୀକି ଯାଇଛି ଏ ପଲ୍ଲୀ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି ଆଉ 4 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଅଛି ଆଉ ଯଦି ବଦଳି ହବ ମୁଁ ପିଓଙ୍କୁ କହିକି ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ପଲ୍ଲୀକି ନେଇଯିବେ ଗୋଟେ ଉଆସ ପଲ୍ଲୀ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେପଟେ କଡ଼ା ପଲ୍ଲୀ ଅଛି ତେଣୁ ये तो बहुत किसी अनुभूति अच्छी और समय नहीं यही पिला मानक नहीं कि गोवर्धन भाई मु हम श्री सार जाइले तांको विशेष जाइले सदस्य प्रधान के जाइले मो विशेष को जाइले हमें गोटे गलु पुरी कोणार्क पिला को लेके बुली जिबा पई सब ठीक ठाक हैला रोटी कोठी तरकारी तयारी हैला सेपटे घरे एई फणापली छक पूर्वरु बांती आरंभ हैला जे हमें बाली पकई पकई गलु कोणार्क पर्यंत से पिला सब बड़ हेजबेनी भाषा हेजबेनी आ से सब गोटे गोटे स्मृति गोटे इतिहास पुस्तक मो पाई आ सिरिसा से जते बेले हमर प्रथम थिलु धनसार आ मु ड्रामा होथला ए गां रे गोटे मु मध्ये आस्ती से गां को ड्रामा देखिया पाई कि सेठी गोवर्धन नाई ता पर मते कहिले तमे से पिला को देखिलो मु कहला गां को ना से जो गीत गाउथिले पिला गीत भल गाउथिले मु सुनिली ना नाई तांको हमें मनोनीत करू से आशा पाई आसंतु तेणु से चलला 95 वर्ष पर्यंत आम एकाठी रही जिते एमई स्कूल खोला गला हुलास बाबू हुलास साई आम निजे आप्लिकेसन डीपीआई एमई स्कूल है प्रतिदिन रिसेस सुरेश सार सार एठू जाती से कैरम बोर्ड थाए कैरम बोर्ड रिसेस टाइम खेल हम से आसवे तेणु यहीपरि भाव में चली दिन सब काली भाया लगुच मोर 4 वर्ष पर मुझे रिटायरमेंट करी से जहाँ श्री सार जड़े निष्कपट जड़े स्वच्छ निर्मल हृदय व्यक्तित्व आपण मैंने समस्ते जानती बहुत चेष्टा करी सरकार जो नियम कानून ता भीतर छंदी है बारंबार जो कमटी आमर ऑफिस की बारंबार न दौड़े से कम हेनी से धैर्यर सहित प्रत्येक कार्य से संभाली आज पर्यंत अवसर पर्यंत स्कूल प्रति से सब समय देते विषय आपण मैंने मोर पूर्व वक्ता मान तो बहुत किसी कर सारे अवसर जीवन केमती सुखमय हो प्रभु जगन्नाथ तांकर परिवार को सुखरे रखंतु पुअटी केमती को कर्म नियुक्ति पाई जाऊ ठाकुर प्रार्थना आ अनेक किसी कहिबे।